So ayan ang mga boss, ayan yung mga cams yung mga boss oh. Kakatapos lang. Medyo madumi yung kamay natin. Ayan. So ayan mga boss, ready to shoot na. Ayan. 6.8. Yes sir. 6.0 plug and play, yun no. No need piston pocket, lahat-lahat niyan. Plug and play. I repeat, plug and play mga po mga boss. Plug and play na po. Ayan. 7.0. So ayan, plug and play na rin ito. Lighten lang ng bulbs. Yun lang. Plug and play na. Yun lang. Goods na. No need pocket na po tayo dito guys. Ayan, 6.8. So ayan, 7.0 Mio. Ayan. Ready to ship na yung tatlo. 7.0 Wave 100. Ayan o. So may init pa yan o. Yun o. With bearings. So bagong profile natin, wala nang bearings guys. 6.0 lang yung may bearings natin soon. Ayan. Init pa. Nice.